Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa imanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya munawwiras samawati wal ard, nawwir qulubana binurika wal hidayati wal rahmati wal iman. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa du'aana wa a'malana as-salihah waj'alna mimman yasumu wa yaqumu ramadana imanan wa ihtisaban. Wa ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, mga palanggungan na agama Islam, muna itukbal na to in sa taud-taud pagsarang sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yari na sabkitan niyo atin niya piyag bak niya piyag bay mata hadlaw ini amuin ha bulan sa lagu-lagu bulan, sa lagu-lagu adlaw, amuray ni in bulan nasabot halaw sin Quranul Karim specific sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hikaruha masih tukbal po in pagsarang sukur pa mudir sin kita niyo di Hamahad Moro Sheikh Samir Sakili iban katan nalong ta panaiban niya hamang mga kaguruhan amuin di magbatilaul mangbiyadin hika sampai nila in risala sin Islam. Pamanga kamu amuin himadir adlawini damikian tukbal kuresab in pagsarang syukur kaniyo sarta pangindua af Allah subhanahu wa ta'ala mangmayan inhinang sin kita niyo hambuk sababan atau at mahinang tiranan hika dauhat tungbas amuin tutungbasan din Allah subhanahu wa ta'ala iban hika buugat sintimbangan nato adlaw mahuli. In aqida amuin hidihil niyo kaku mangrending kita niyo kumawa sin aqida. Masadirut talaqi lil aqidati inda ahlus sunnah wal jamaah in tuburan diyan sin aqida amuin pangawaan sin mga sila ahlus sunnah wal jamaah dain hatura ini kaisa Al-Quranul Karim amunan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua as-sunnatun nabawiyatus sahihah amuna dain sunnat sin junjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun sahih ini kato dain mga ijma sin mga sila salafus salih. Amurayat ko sumagawa in kabayan ko isarahun hadlaw ini ain aqida amun ini in asl al aqidatu hiya al aslu iban bang maita
Laung tayo mga manusia, amuin naka panaw dugaing dan sindan amuin mabuntul, limuwa sila dahil na at tariqati sahiha, may ta siya to gimuwa sila. Unuin sababan. Diba unuin hinangon na to? Habya in kahalan na to hamasata bihaon. Mataw na lauta in gimuwa sin mga akida amuin bukon dahin ha in pangawaan sin source nila dahin na Quranul Karim bukon dahin na surga sin judungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aqidatu hiya al-asl. Amuin nilaw niya iya ang origin. Amoy nilaw ta in tagna amoy nakatanong katutan. Munzu badil khalq. Nagtagna pa din ha kapapanjari hi Adam alayhis salam. Idan patarihul aqidatil islamiyah murtabitun bi tarikhil bashariyah. In history sin al-aqidah al-islamiyah aun connection niya ha history sin amin manusia. Amin ha waktu ya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala atau waktu nagtagna in Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari amin ya panjari niya hi Adam alaihi salam pakanat awwalu aqidah yuallimuhu Allahu li Adam hiya tauhid. Artinya intagna-tagna amuin akida Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Nabi Allah Adam amunain at-tauhid bimana ibadatullahi wahdahu la syarika lah. Amuin panunggali ha Allah subhanahu wa ta'ala tunggal wairun sakutunia. Pagpuas dan dito ja'atir rusul dimatung in mga karasul-rasulan amuin magad ha dakwa sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Nabi Allah Adam amunain pasaplagun pasampayon bihan amunain pamarat saya Allah subhanahu wa ta'ala iban panunggali kaniya sarta sutsihun din hakatan kasyirikan. Alhasil bangkitaon na to al-aqidatu hiya al-asl. Ini lang taid origin impunan niya. Wasyirku wa tari. In pagyanun syirik in ini biya dimatong sadjabihan. Kimaput sadja paamun original sin akida ang piyamarat saya sin manusia. Bukun in syirik in origin. At-tari pagyanon nila. Namaita in akida maharga. Maita ito importante kato. Maita maharga hakabuyanan sin manusia. Basinagisin kita niyo lian al-aqidata hiya asasuddin. Sabab lang ta in akida amuna in puunan sin agama. Walianna al-aqidata syartun likabuli al-a'mal. Demikian in aqidah sahihah amuna ini hambuk syarat dikataima sin amal. Demikian in aqidah hiya da'watu jami'ir rusul. Amuna ini in dakwah singkatan ka rasul-rasulan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Matampal in kaptangan sin Allah subhanahu wa ta'ala laungnya sabunal in kami nagpara hatiap-tiap umat amuin rasul puno in hinang sin rasul ani abudullaha wajtanibut taghut papasumbahun in mga manusia papagtauhidun in mga manusia tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala iban papaanibun papahaliun biyan dahil ang mga taghut in pagyanon sin taghut amuin katan susumbahun lugain dahil Allah subhanahu wa ta'ala.
Mga kekasih Allah Subhanahu wa taala, at-tauhid huwa ahsanu a'malil insan wa asarihi fi hadhihi dunya wa afdalu amalin yudkhiluhu al-jannah wa yujannibuhu minan nar. In panauhid pa Allah Subhanahu wa taala amuna ini in sarew-rayaw amuin hinangon sin tao at walawng tamuin bakkas amun legacy hikarayaw rayaw walawng tamuin hikarayaw hibin niya di hadunya ini amun ray sabini in labi afdal sarew-rayaw amuin hinang amuin hikasud niya palong sin surga iban hikapalapas niya rin hanagka. Demikian asyirk, kama anna syirka min al-athar as-sayyi'ah allati yatrukuhu al-insan wa yahmiluhu ila ad-dar al-akhirah. Maglaong tain nasabut ta in tauhid, in panunggali Allah Subhanahu wa ta'ala amun napag-ibadat kani amunin sa rayaw-rayaw hinang amuin pusaka hibinta di hadunya ini mahinang talegasi in syirik isab amin pagsakutuf Allah Subhanahu wa ta'ala amuna sabin in sangingi hinang amuin sangingi amuin pusaka atau hinang atau legacy artinya mahinang sin manusia ang pahikabin niya di halin ini. Dan sabab yan ito mga palangwan na agama Islam subay kita ni umagad amin ang mga sila sin mga karasul-rasulan. Dan paghinangon nila, tumawag sila pa mga kauman nila, papag-ibadatun in mga manusia tunggal pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. O kamu mga kauman, magtauhid kamu, mag-ibadat kamu pa Allah Subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghairu mapatut. Pag-ibadatan amun pasumbahan lugay din Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil sabab yato mayta hati na in manusia amun gimuwa niutas dahil amun laung ta amun akida sahiha mayta yato iman kaano laung ta magtagna kahatian sin kita ni haut sin Nabi Allah Adam iban Nabi Allah Nuh asyratu kurun hangibu tahun kana baina Adam wa Nuh alaihi assalam asyratu kurun kulluhum ala syariatil haqq wa fi riwayah kulluhum bil Islam. Hatin haut sin Nabi Allah Adam iban Nuh alaihi salam asyratu kurun alibutan. In kataan lang tasin manusia, in sila kataan hasyariatil haq. Amun haturan sa mulnan. Atau lang tamin ang agama Islam. Pagkauno ta in makna sin Islam. In makna sin Islam, aun yan pagmakna ta dua. Al-ma'na al-'am iban makna al-khas. Al-Islam al-ma'na al-'am amunain mag-surrender kau magad hadaakan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin al-khudu amin pagbatikuko mag-surrender Allah Subhanahu wa ta'ala wal istislam al-kamil lahu wal khulus min asy-syirk. Atin yamang kitaun in mana sin Islam amuin al-istislam amuin magad hakabayan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil sabab yato in kataan sin mga kanabi-nabihan ang kana sa to makadali sila ngianan muslim mayta diannahum mustaslimuna lillahi Subhanahu wa ta'ala. Ayat hajaman nila sumagawa pagdatong law tahi junjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam atina diha ini meaningan tanabihan na al-Islamul khas hamun hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain kianganan muslim amuin subay na magad amuin sumud
So amoy sumud paagaman at agama Islam. At in mga Yahudi, in mga Nasrani, in mga kaibanan agama, wala sila nakaagad. Wala sa atin niya kiyanganan Muslim, pagka wala sila atin niya nagpatikupo, nagpatibaba, iban wala sila nagsurrender Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya mangkitaon na zaman Nabi Allah Adam, pamatto pa zaman Nabi Allah Nuh, in katan at mag-agama Islam. Atin niya in sila muagad na pumanto sin Allah subhanahu wa ta'ala, wairun na hinang nila kasyirikan. Wairo na hinang nila kasyirikan. Magtag na lang tain syirik, amuin paghinang limbang Allah subhanahu wa ta'ala, hajaman sin Nabi Allah Nuh. Hajaman sin Nabi Allah Nuh. Amun nag-start liyago sin mga kaibanan in mga tao saleh. In paglago nila mga tao saleh, hatin niya hinangan nila estatwa, hinangan nila patta, bahasa kuno panumtuman kanila. Panumtuman lang ta kanila. Pag lumabay pila tahon, nawapat pihan, amin nakapag-suggest, huminang sila iswat sa tuwapat ta, panumtuman sin mga tao yaon. Pagpatay sin mga sila, amin tagapanghati, sumublibihan in tao awam, namun ito, bukod na timumtum kanila, sumagawa, siyumba nila nabihan, ain mga tao saleh. Dan diha ini mag-start in syirik. Sabab lang ta in pagsumba, hakubur, at walang ta mangayo ka mangindua, dumua ka lang ta amun hatao patay, ambo kini na hinang sin syirik, asyirku al-akbar. Isiw-isiw lang ta amuin, simumba hakubur, mangayo dua hatao patay, bisan piatu siya salit, bisan pa siya nabi, alam sin kubur yaun, di at tumanjari maitong yat tu syirik, maitong syirik. Nain pagabiyat tuin kahalan in Allah subhanahu wa ta'ala piaturun niya bihani Nuh alaihissalam, piaturun niya supaya idjatulun atawa atina koreksyonan bangunuin parkala amun akida umangi amin waktu yaw nasambil dihat tu resab kataan kanwi nabihan sampai dimatong lang tayo Nabi Allah Ibrahim. In Nabi Allah Ibrahim dihat tu resab in dakwa niya papasumbahon in mga manusia Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Sambil narapa ki Ibrahim alaihissalam in ama niya amuin tinya bukun maghambuok, bukun hambuok akidah magkandi sila. Iban diha ini mamaitay ka to bangga Islam pa jinsiyatuna aw rabitatuna yal aqidah. Amuna ini lang tain maka tipon ka to bang maghambog lang tain aqidah. Sabab karna bisan pa lang tamaas mo, bisan pa asawa mo, bisan pa ina mo, ama mo, bang kamu magkandiha pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in kamu papagseparatun da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papagseparatun da. Biya na sin Nabi Allah Ibrahim, iban sin ama niya. Biya na sin Nabi Allah Nuh, iban sin asawa niya. Biya na law ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga amaon niya. Islam bukun kitaon law ta in pangkatan, bukun kitaon in tribes. In kitaon sin Islam bangisiu amuin manunggali Allah subhanahu wa ta'ala, magtawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Islam isan patin niya in sila wala nagkita inambuok law tahasad lo panambuk hasubangan hatatkala in sila magtaymanghud agama Islam, maghambuk sin akida, amun akida sawasa, akida sin ahli sunnah wal jamaah, sila in hatinya amun sa bunal-bunal magtaymanghud Islam. Sambil hapunta na siya in story sin mga kanami-nabihan, hajaman si Nabi Allah Ibrahim biat in dakwa niya, sambil dimatong hati niya magbalik na sa blong tain syirik, amuin dimatong pa Al Jaziratul Arabiyah hambuk lang tain ngan niya
Amr ibn Luhay al-Khuzai. Siya ini lang taing nagda sin mga santo, sin mga asnam mattu pajaziratul Arab. Pajaziratul Arab. Magbalik ni sab amuin at hinahinang sin mga manusia pagkasyirikan. Sain Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdatong niya masih risab amuin dawa niya bang biadiin in kaintul sin pamarat saya sin akidah sin mga manusia. Kahajian sin kita niyo halom sin 13 years hangpo tag 2 tahun amin nagdawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin concern siya bang biadiin hikalisin bang biadiin laong tahikalano hikarayaw laong to sin akidah. Sambil hati niya nakakatto siya pa Madina sampai nakapatindog siya bihan sin dawla Islamiyah sampai miagad bihan kaniya in mga sahabat niya amun imuro laong ta amun halimpa niya damikian laong ta in mga tabi'in imuro day sab halimpa sin Rasulullah iban sin mga sahabat sambil laong ta in mga kaimaman upat Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hanbal, iban mga kaibanan sin ashabus sunan amuin buhi sila amuin ha al-qurunil mufaddala amuin buhi sila amuin ha tahun sin tunggatus dahin ha kapag hijrah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ampa limando bihan makalando na bihan innahinang sin mga manusia amuin kasyirikan at walang ta amuin kapupuran iban mayo na tuod sila den hajaman sintag na jenawan sin sahabat amuin pagpuas na lang tasin al-qurun al-mufaddala maita in mga manusia amuin nakagawa atin niya in siya miutas den hadaan buntul miutas lain akidah sahih maita ini in mga parsababan nila pa asbabul inhiraf anil aqidah as-sahihah dan mga sababan mang mayta in manusia miutas dan hadaan buntul mayta in sila amun bingkok bihanin aqidah nila uno in sababan niya mga palamun agama Islam in mga ini hikaisa al-jahlu bil aqidah as-sahihah. So in manusia awam amun na akidah saya biadinin ka awam nila wadhalika bil i'rad an ta'allumiha wa ta'limiha wal inayati biha sababin mga kamatauran sin manusia amun timaykot di na pagkasipon mangbihan pasalan sin akidah iban di hipasaplag nila amin akidah sahihah iban bukun sila tinya concern alhasil pasababan sin kajahil kaawam sin manusia ha akidah sahiha dain ha tuburan niya dain ha longta amin naparat saya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga sahabat niya hasabab in mga manusia malayo na din ha zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga sahabat ini hambuk sababan di nakahatian nila bang uno in akidah amuin sawasa atau akidah lang tamuin bunnal iban bukun bunnal idan al-asbab as-sabab al-awwal linhirafin nas lil aqidah al-jahl bil aqidah as-sahihah hikadua ittiba'u du'ati as-su wa imati ad-dhalal sabab lang ta iniagad sin mga manusia amuin mga kaimaman mangdahing manawag-tawag amuin pakangian amuin mga kaimaman manawag-tawag pakalauman amun ini in Nabi Sarah hi Huzaifah bin al-Yaman yakunu du'at ala abwab jahannam man ajabahum ilaiha kadafuhum fiha aw law niya din mga du'at amin nagdadakwa sila bukod palawom sin surga
sumagawain mga sila magdadawa pa amuin gawang sinar ka jahannam. Subhanallah. Ang pabiyang mataod bihat to. Bukod yung panawag-tawag nila supaya makasudin mano siya palam sin surga. Sumaga ipanawag-tawag nila supaya limayuin mano siya ila surga. Amo na yato long sin Huzaifah ibn al-Yaman. Nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya man ajabahum ilaiha kazafuhum fiha. Hisiw siya lang tatumayma. Amo na mga sin nagdadakwa pagkalawman panglaw na tay maun sin tao. Tanto lang niya sila yaw larupon sila palawm sin narka. Liarok nila sila palawm sin narka. Sambil dihay ni nangasubuin mga sahabat. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam siphum lana. Biadin lang nindag usin mga sila yaon. Amin nagdarawa matto pakalawman siphum lana. Uno lang niya sifat nila. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Biada lang niya inlaw niya pais nila, biada pais sin kita niyo. In bahasa nila biada bahasa nato. Amo na sadya law ta sila, minsan law ta huminang karayaw, minsan mahinang kangian. Papaglamod-lamo kayon biyan. Atin ang kasabol nala di bansin kabatalan. Iman law na sila manawag-tawag, pahinang law kasin mga kabidahan. Naman jadi, law sin mga sahabat biadi na law ni Rasulullah, mang kami sa upama diatungan sin situation amun habihat to. Uno na lang ang hilangon namo. Nalawang sin Rasulullah sallam talzam jama'atul muslimin. So kamu law niya doon kamu law niya jama'atul muslimin. Aw ni sa kambuk riwayat tamassaku bis sunnah. Kaputan law niya in sunnah sin Rasulullah sallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ibut-ibut kaniyo ayaw kamu lang huminang amun mga perkala bago imbento amuin hinangulong tapagam Islam. Higanap ulong tapagam Islam. Sa pinagam Islam kompleto na. May tapain mga mano siya huminang palang tayong parkala imbentahon. Higanap niya lang ta amuin ha agam Islam. Sabi siyo lang ta amuin tao amun mag-imbento sin parkala ha agam diya sa kaula-ula tihu manila in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala na pasampay niya in risala sin agam Islam. Iban naon hadis amoy niin kabugaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law niya innama akhafu ala ummati al-aimmatul mudillin. Amoy ni law sin Rasulullah in kabugaan ko lang naman ang umat ko. Hisiyo al-aimmatul mudillin. Amoy law namin mga kaimaman. Amoy law na nagdara parkala amoy law na mga kaimaman al-mudillin. Dumalaw tapakalawman. Hamunin kabugaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang umat. Demikian nasabot tay sabi Abdullah ibn Amr ibn al-As قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبض العلم بقبض العلماء إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن بقبض العلماء يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبطوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري ومسلم. Ini nasabut si Rasulullah sallam diambu amuin profesi niya hati niya sungyat tulong si Rasulullah sallam hati larutun long takawaun in ilmu kaulang na in ilmu amuin makalanduin pangawa niya dan haipun niya at larutun biyan in ilmu makalanduin paglarut kaniya in panghila kaniya dahin ha mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon niya to hilaon
salong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in paghila sin ilmu yaon, biqabdil ulama, amuin patayon in mga kaulamaan, amuin mga kaulamaan, amuin nagdara sin akida sahiha, nagdara sin kasabunlalan, at niya patayon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung sila yaon, hatta ida lam yubki aliman, sambil lang niya wayron na nakapin, pag wayron na lang na nakapin, bisan da kuman hambuk alim, wayron na nakapin, amun alim maingat ha agama, maingat lang ta akida, bang wayron na nakapin, amun alim kaingatan niya in akida sahiha din sin akida batila, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, uno indang sin mga manusia kimawa na sila amun ng leader, amun nakura juhala, amun awam. Umusin nakura yaun in leader yaun, pagkakawaon nila ra pasuilo yasubo sila, pagkalawang tayo nakura sila in sila nang kungaku alim, nangkungaku yung tao makaingat, pagkasubuhon sila paaptu bigayri ilmin, amun dumuhil sila patwa bukon lawang talin ha ilmu, awayron basir, awayron ilmu, awayron dalil dan ha Quran, iban sunnah sin Rasul sallam, nauno in resorta naong niya, fadallu wa adallu, law in mga tao yaon, law in mga nakura yaon, bukod sa sila law wa adallu, sarta in sila ngalaw daysa. Namoy ni in kabugaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamang umat niya, banglaw tadi matong in waktu di matong law tayo masa, amin mang dakwa, amin na umat niya, amin mga sila wayrul panghati ni haagama, wayrul nakapangadji long tamin haagama, di kahatihan ni mangunin akida in sahih ban long tabukun akida sahih, mataod long ta upamahan sin mga ulama usu, in mga ulama usu, amin ulama mangi aun example niya, aun misalan niya kadiman wa hadisan hamasatagna iman hamasatabiyaw, hamasatagna isi ulang tamuin mga ulama usu, amun hisamiri as-samiri, kahatian niyo bang isu as-samiri, as-samiri hambuo tao hajaman sin Nabi Allah Musa alaihissalam, amin hawaktu binin hi Musa alaihissalam in kauman niya, amin matu siya pa jabal turi sayna, amin magtaabud, mag-ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, pagkat tumihan alaw pila adlaw, katluan adlaw, pag dito uno hinang hisamiri ini, kiumbins niya biyan mga tao, kiumbins niya in tauhan law tahi Nabi Allah Musa, uno hinang niya huminang sa kasyirikan, amuin huminang siya nagpapanjari siya sin ijil, amun nabiya, amuin sapi, sapi, sa din habulawan, us dihilan niya bihan, piyapanjarian lungag, paguyupon bihan, magkatingog, katingog bihan, namun ito in siyumba, dahon niya in mano siya sinumba lang taha sapi, amun hawak to Musa alaihissalam wala doon kanila, siya mantal lang tahi as-samiri magdawa, amuin magpasaplag mga ngabi lang tayo na mga manusia papagsirikon pa Allah subhanahu wa ta'ala, sumumba rin Allah subhanahu wa ta'ala, pagka daakon rin manusia sumumba amun ha sa piyaon, damikian biyasin nasabot na kaina hisuin mga nagdadakwasin kangian, amin duatus su bi amin nasabot hi Amr ibn Luhay al-Khuzai, siya amin nagdara sin santo sin barhala mattu pa jaziratu al-Arabiyah. Adapun in mga duatus su hamasa tabihaun hisiu mataud duatus su hamasa tabihaun, amin mga sila gulatul rawafid,
gulat as-sufiyah. Okay. Sila amoy nagpasobra. Sobra din ang mga Rafida. Amoy akida nila amoy manok na di magkahagad kan Abu Bakar, di magkahagad kan Umar. Demikian manok na kan Aisha radhiyallahu anha. Mataw daw tahinang nila amo hindi magkahagad ang mga sahabat. Ang kanito nganan sila Rafida. Pagka wala i-accept nila si Abu Bakar Siddiq ibn Umar as khalifa. Amo ini ilang tayo manawag-tawag pa amo induatisu. Demikian ang mga Sufiya, mga Sufisin. Bihat to resa. Manawag-tawag day sab amoy gulato Sufiya mga pa kakupuran atau alang napakabidahan. Amoy atuin sababan mangmaita di mo in manusia atau alang ta miyan siyulang nila biyan inakida sahiha lumawak sila dan mabingkok biyan kundan buntul pasawaban sinasabot tayo ni al-jahlu bil aqidati sahiha sabkawam nila akidah sahiha. Ikadua pasababan influence in duatus su wa aimatud dalal mga magdadakwa kay imam magdadakwa pakangian dan pakalawungan. Hikatu ittiba'ul hawa. Hapar sababan in manusia nakalihis lang sin Tagalog nakalihis amun ha akida sahiha pasababan in iagad sin manus in hawa nafsu nila. Iagad din hawa nafsu niya bukun magad ha Quran iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iniagad din akal nila. Biasin mga sila mutakallimin. Nasabot ta ka inain tuburan. Puunan lang ta sin akidah ta amuna al-Quran al-Karim was sunnatun nabawiyah as-sahihah. Sumagain mga tao ini, dumatong in Khawarij, dumatong lang ta in Mu'tazilah, dumating in Sufiyah, dumatong yan in mga mutakallimin, matto sila pa akal. Piyauna nila biyan in akal. Ahlus Sunnah wal Jamaah amuin paunahon nila biyan in nakal. Amunain Quran di basin hadis. Sumagain mga sila amuin gumawa. Sindan lang ta mabuntul. Biyan na sin Khawarij. Iban mga kaibanan sin mga Rafida. Tumpukan lang ta sin mga Rafida. Amuy atuin panawag-tawag nila. Iniagad nila in hawa nafsu. Samtime in hawa nafsu ini mahinang sin tao Tuhan. Biyan hapal masin Allah subhanahu wa ta'ala apara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kung lang sabistahan mo lang ya Rasulullah. Man ittakhadha ilahahu hawa. Amuing tao lang ta hinangon niya in hawa nafsu niya. Hinangon niya ilah. Hinangon niya Tuhan hawa nafsu niya. Sometimes in mga pagsumbahon sin manusia atau Tuhan sin manusia hamasa tabihaon bukun sa to mga santo biasin amin nakauna bukun lang tawin barhala bukun lang tawin mga silamat to papakubol atin mag-ibadat pakubol bukun minsan inahinang nila Tuhan amin hawa nafsu nila mahinang nila Tuhan arta nila mahinang nila Tuhan amin trabaho nila bihan pagkabang kawatin niya di na makapagsambahayan hapar sa bawasin pag di ka magpaint ka mag-work na may nang may tutuhan inahawa nafsu mo hawet inagad mo may nang may tutuhan bukun lang tatin niya pag iyan ng sirik subay kita matto pagkubul subay sumuwa lang tabarhala uno-uno na mangyat to upama matto pa mga Sufiya iniagad mo lang ta in pamando nila kasyirikan matto ka Rafida iniagad mo lang ta in pamando nila kasyirikan amwet iniagad mo nabukon bisan sa bukon santo bisan sa bukon barhala may nang tutuhan ittiba'ul hawa wa talaqqi al-aqidah min ghairi masadiri as-sahihah
Ibanin pangawaan nila bihan sin akida dahin bukod dahin hatuburan sin amuin akida sawasa. Bukod dahin ha-Quran iban sin hadis buat malaikat kiawa nila dahin ha-akal, kiawa nila dahin ha mga manamat laung taga-ino, kiawa nila dahin ha mga bisara sin mga kaapuan atau bisara sin mga sila amun manghuhula, amun atuin pangawaan nila sin ebidensya. Ini kaupat hambuk in sababan, gimua in taudin hadan buntul apakah akidah nila. Para sababan al-gulu fis salihin. Amun mga sila nagpasobra, sobra in pagtrato nila, in pag-addat nila mga tao saleh. Biadin mga tao saleh biasin mga kanabinabihan atau amun tao tagapangkatan. Biadin pagpasobra, respetohon dihan sarta matto pa mga kubur nila mangayo dua. Bangaw nagkasakit din ha kanila matto mangayo lang ta dua. Gulo. Ataw lang ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celebrate niya nila bihan. Hawala amuin dia akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawala dia akan lang ta sin mga sahabat. Hawala lang ta dia akan sin mga kaimaman upat. Hinang-hinangon nila sadya, himinang kami laong niya yung mga ini, sabab lasanamu laong niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lasanamu Rasulullah. In mga sila nagyan bihat to tabi ang katabi. Aulain kanila, ang pasadya sa to kakilahan nila in Rasulullah. Amin hawak to sin pagbata kanila. Ang katahon la. Mangbundal in lasamu para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adlaw-adlaw sa hinangon. Wang ganin lasamo ka. Okay. Talakil aqida min ghairi masadiriha sahiha. Al-gulu fis salihin. Aulay na mga manusia mattu pakubul. Mga yung tabang. Miki pakauli sin sakit. Aun hajat. Mga mag-exam, aun sa examination nila, mattu lang muna lang ta pakubul. Pakubulong tahi ama, pakubulong tahi ina, mga yung tabang, in mga parkala ini mga palamon sa agama Islam, syirkun akbar, amoy syirik dakula. In mana sin syirik dakula, yukhrijul insan minal millah, makapagwa sin manusia dari agama. Mismo in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakaiyan siya, la tatruni kama atratatin nasara. Inama ana Abdullahi wa Rasul. Kulu Abdullahi wa Rasul. Ayaw kamulong niya magpasobra ka ako, pagtrato ka ako. Ayaw pasobrahan niyo. Biasin kakahinang sin mga Nasara kan Isa alayhis salam. Biasin pag-celebrate lang tasin Nasara ha Isa alayhis salam. Lawan sin Rasul, ako lang nabukununo. Manguno lang niya. Ako, hambok sa dyan nilaw na ipon. Sin Allah subhanahu wa ta'ala ambuk Rasul niya. Ambuk ipon naman sin Rasul niya. At naraak siya sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay. Hikalima din ng mga parsababan al-inhirab anil aqidati sahiha at taklidul a'ma. Amun panglukat-lukat buta. Taklidul a'ma. Pag alam tayo tao maingat, bisa lang tumali, kawaon. Lukatun biyan, upihan. Taklidul a'ma. Dia upama katay pati Sufiya war Rafida. Ya tumpukan lang tasin mga Sufiya, ibang Rafida. Taklidul a'ma. In kan Sufiya, bangkaw lang tamurid nila, di ka mandali mag-question. Di ka mag-question. Subay kalong niya magad kanila. Subay kalong na biya ibarat sin tao amuin patay, amuin piyay hala, bisan ka pag biling-bilingon bihan, di maulog. Subay ka biya tuwing kahalan. In kabayaan sin sila, subay ka biya tumagad na sadya. Pag yan diha ini atak dito lama. Hikapito al-ghafla an tadabburi ayatillahi syar'iyyati wal kauniyah. Apar sababan kalupa
sin manusia amuin dungdungan nila, kitao nila in katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala asyariyah. Unin katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala syariyah, amuin kalam sin Allah halam sin Quran, kalam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alam hadisnya. Iman law ta ayatullahil kauniyah, amuin kekawasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin kakitaan sin kita niyo atas sin mga kalangitan, kabitun-bituunan ibandungain pa. Hikawalu al-kibir, hambu asbabu inhirapin nas, amin naka buat bihan intau dan hadan mabuntul para ketemu pamarat saya parsababan sin al-kibir takabbur. Unuin pagiano sin takabbur. At-takabburu huwa batarul haqqi wa gamtun nas. Amin tau di tumay mo asin kasabunalan. Amin intao di tumay mo asin kasabunalan. Takabbur yaw. Iwan intao in pangatud nila biyan. In mga tayo manghud niya. Amin asiri ito in pangatud niya biyan. Away ron guna nila. Takabbur. In takabbur mga manglang tayong tao. Amin takabbur nakawa niya bihan in sifat iblis. Al-kibir hikasiyam ittiba'u khatawati syaitan, pasababan miamagad lang tain manusia ang mga step sin mga syaitan. Ba biandaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sa Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyib, amuin lang ta ayuhan nas la tattabi'u khutuwati syaitan. Ayaw kamulong niya maagad amun step lang tasin mga syaitan. Inna syaitan lakum adu mubin fattakhiduhu aduwa. Sablang tayong syaitan amun na ininpuntara tampal ang manusia na subaylaw niya agpangan niyo sila. Hikahang po inhirap ba'du wasal i'lam, amun makadihil influence pamarat sa sin manusia pasababan sin wasal i'lam, pasalan sin social media, pasalan sin TV, pasasin wasal i'lam ini hambuk daysab amun reason sabab bang maita in mga manusia gimuwa sila dahil ha panawid sa bundan pagka wala atin niya maita ito gimuwa sila para sa baban kahatian kita niyo in influence in social media biya in social media biya sambil amuin tabi ang katabiya amuin tawalay way nakapangadji in siya man dari na siya guru atau lang taman dari mufti atau lang taman dari judge pasabawan sin wasailul ilam naulo in resorta banglaw ta in manusia nakalihis bihan miutas na din hadan sin mabuntul. Ini sorta niya al-halak wa daya' fi dunya. Ini in pasababan bilang tiranan amuin makabinasa makalaong di dunya ini wal khasara wal adab fil akhirah. Ida iban mahinang tiranan amuin kalugian iban siksa hadlaw. Bangkitan niyo miutas dan hadan buntul amin as-siratul mustaqim ini in mga resorta niya makajari ya al-halak wa dhiya fid dunya wal khasaratu wal adab fil akhirah. Hikadua in natijah sin al-inhiraf faqdul mujtama muqawimat lil hayat as-sa'idah.
liupas law tasin mujtama banguno law tain puunan sin kabuyanan sukod amun marayaw diha dunya. Karena law tain Nabi Allah Ibrahim alaihissalam waktu siya Makkah unoy tagna doa pangiduahon niya. Indua ni amang mayan dihil kasanyangan. Bang dilan law tain kasanyangan in Makkah. Sabab lang tabang masannang in hula sannang in pag-ibadat. Sannang lang tayong pag-ibadat, sannang lang tayong pag-usahan. Ikatuh, iftirakul ummah wa pasluha wa hawan. Sabab sin pagpulakkan at sin ummat. Pasawao sin kapaylur sin ummat wa hawaniha duka lamma sin ummat. Ang ganalaw tayo mga satro piaglungkupan nabihan nila in ummat al-muslimin may tayo piaglungkupan nila nabihan libot nila na min kulli janib. Amun biya nasabot sin Rasulullah sallallahu yusiku an tada alaikumul umam kama tada al-akalat wala kas'atiha. Qala qailun wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idin katsir walakinnakum gusaun kamusa'is sayy. Pinhati niya long sin Rasulullah sallallahu so kamulong niya lingkupan bihan papagdangin-danginan bihan sin mga sila amuin bukun Islam. Biyasin amuin pagtawag nila pa ambok kakaon. Ambok tray lang tayo pagkaon. Along sin mga kaibanan umat. Kari na kamu kumaon, kari na kamu kumaon, kari na kamu kumaon. Hisiwin kakaunon doon. Ummatul Islam. Ummatul Islam ang maghapen. Maghapen lang tayo minamasa tabihaun. Uno in purpose. Uno in purpose maghapen lang ta. Middle East. Ambok yan, intiya target. Intiya target. Amoy nakida sawasa, intiya target. In mga laong taon Muslim. Subhanallah. Abiyat to. Nabangway roon laong ta. Akida sahiha. Abiyat to maghapin. Pukdanul mujtama. Mukawimatul hadis tayo. Nalawa laong ta anong unahin makakusog laong ta halawm sin kauman sarta di laong ta amuin maramdaman sin mga sila amuin tao halawm sin kauman bang biadiin in real happiness iftirakul ummah wa pasaluha wa hawan. Amun supat sin hadis sin Rasulullah laong niya yusiku tada alaikumul umam kama tada al-akalat ila kas'atiha. Laong sin mga sahaba awamin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah unuin kami hawaktu yaun tiu dain natin niya in itungan namu tiu na kami laong hawaktu yaun. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bal antum yawma idin kasir in kamu laong niya in hawaktu yaun kasir mataud kamu walakinnakum gusaun kabusa'is sayy. Sabisan kamu laong niya mataud in kamu biya kamu laong niya amuin bula bula sindagan buk artinya bula sindagan at pakain biya lusay pakan laong tamuin dahon sin alun may amagad kamu. Nabihat tuwing kahalan sin umat biya. Mataw din population sin ummat al-Islam humasa tabiyaw. Sa may tawayron kusog. May ruwayron kusog nila. May tabiya ibarat sila dulang. Piyagdanginan sin mga kaibanan. Sung sila kaunon. Para sa baban may ta. Nalawa biyan in mukawimatul haya. Amun al-aqidatus sahiha. Amun pamarat saya lang kasabunan.
Walakinakum usang ko sa isay. Langsung sin Rasul sallam wal yanzi'anna min suduri aduikumul bahabata min kiawa lianut sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niyain amuin haibah kabugaan launta dainha pangatayan sin mga sila satru ati wayno na pagkadda bukol na mabuga biyan in mga satru ang mga kamuslim wal yaksipanna fi qulubikumul wahn uslaw na in piatanum sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin pangatayan niyo alwahan nalong sin mga sahabat malwahan ya Rasulullah uno lang tainwahan long sin Rasul sallam hubbud dunya wa karahiyatul maut amuna in lasa amun sub haparhiasan sin dunya ini wa karahiyatul maut iban lang ta mabuga mapatay alas amun in sakit sin umat Islam sakit atin niya malamma in aqidah sakit amun jugdanan sa sin syirik amun sa lagulag amun dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sakit amun pagpulak ka na iban suban tuod hadunya ini di mabaya mapatay in pangannal nila in sila kakkal di hadunya ini menjadi mga palamunha agama Islam mahiya wasailu wiqaya minna pagabihat to na lang tain naghapen hamasata bihaun limam manabihan in pamarat sa sin manusia nakaguha nabihan dahil na pamarat sa sin al-sunnati wal jamaah hati niya kelumian nabihan in akida intag na in akida nila sawasa biyaun kelumian na kelumian sin syirik sin kufur uno na hati niya in mga hinang uno in mga wasail in mga means hasupaya kaprotektahan nato in akida nato in akida Islami uno in nangunta hasupaya magbalik biasin zaman sin mga sila salafus salih ang babang kita na mabaya magbalik mabaya kita na magpaintul sin akidata di dito mapaintul mang di na kita magbalik biasin hinang sin mga sila na naulan kato tadi biasin bisarah Imam Malik okay lan yasluha halu hadil ummah illa bima saluha bi awwaluha di tulong ta mapaindul bihan in kahala sa umat tayo ni wat malayngkan subayra amun hinangunta mangbiya din in pagpaintul bihan in pagkorek sin mga kaumatan amun nakauna okay amun ito subay hatihun bagay nakida subay in hinantari subay dalawang ta amun hapamandu haaturan iban hapamandu iban hapamaham sin mga sila salafus salih unuin subay hinangunta hasupay kalisinan in akida hasupay kita na makabalik biasin ka inatag na amun in akida sin manusia sawasa wayrun lummi niya bihan tinhinangun ittiba'us siratil mustaqim magad hadan mabuntul as-siratul mustaqim awin pilmi kita ni mga dua halom sin Fatiha ihdinas siratal mustaqim ya Allah patattapa kami awin hadan buntul uruin pagyanon sindan buntul dia ini awin pagyanon al-Islam atau walau ta amin al-Islam amin nagdarah sin akidah sahih sin akidah sawasa hadan mabuntul al-qaim ala minhajin nubuwah diha ini nakatindog siya hamanhaj
sin mga sila kanawinabihan. Wa huwa ar-ruju' ila kitabillahi wa rasulihi. Amunain kita niyo magbalik matto pa Qur'anul Karim iban pasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab bihat tu sabihin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bangsa upama aun parkala amuin waib atinya paghambukan. Amun pagkilapan. Hisyo lang ta in makahukum kato. In makahukum kato amun matto kita ni magpahukum pa Qur'anul Karim. Iban ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sahiha ala manhaji manhaj iban pamaham sin mga sila as-salafus salih. Hikadua subay halian tabihan al-hadaru min du'atis su. Pagka mataod bihaon magdadakwa, amun pakabatilan, mataod magdadakwa, lawan ta pakabid'ahan, mataod magdadakwa, lawan ta pakamaksiatan, mataod lawan ta magdadakwa, paamin tumpukan lawan ta mo kun hatumpukan sila sunnah wal jamaah, subayat tuhalian subay layuan. Alibtian. Min du'atis su, bangaon magdadakwa. Bukon lang taha manhaj, bukon lang taha amin panawag-tawag nila paakida silang sunnah wal jamaah subayat tu layuan. Hikatu para mapabalik tabihan in akida sahihah talabul ilmi wat tafaqquh fid din. Continue in panuntut sin ilmu. Continue bihan in pangingat pahukuman sin agama. Hariin ala yadil ulama as-siqat ar-rasihin. Bukod kita niyo kumawa hauno-uno sumagawa kumawa kita doon mga sila kaulamaan. Amuin kapangandulan. Kaulamaan lang ta amuin kapangandulan, amuin bukod ulama, amuin mangdara pa narka sin jahannam. At tapakku fiddin. Inhambuk pagtapak kupitin mangkaw mabaya hatihon mo in agama mo hambukin ni alamat inta uyaon tagakarayuan. Amuin tao mabaya mag-attend seminar biya ini. Amuin tao mabaya mangadji manghat. Amuin ha agama mabaya humati ha agama niya. Amu ini in pagyan in tao ini tagakarayuan. Biya na nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hisiyo-siyo lang taamuin kihandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala intao yaon dihilan karyawan yupakihu fid din. Papaingaton siya agama dihilan sa amuin baya timuntut sin agama isda yupakihu fid din. Papaingaton siya amuin agama ni in hikaupat alimtina'u anil gulu. Pag nasabot ta ka ina in al gulu amon excessiveness, amon pagpasobra, pagpasobra amon pag-addat, pagtrato amon na mga sila salihin na diha ini alimtina anil gulu. Subay kita ni hali huminang sin al gulu amon magpasobra. Magpasobra lang ta agama. Magpasobra ha akida, magpasobra ha syariah, magpasobra akhlak. In kabayan sin agama ta amuin alwasatiyah. Amuin in malamihul ammah li aqidati ahlus sunnah wal jamaah. Amuin alwasatiyah. Amuin kita ni subay partangahan. Bukun sobra. Bangin sobra resab in akidah mo. Halakal mutanatti'un. Sobra resab in pag-ibadat mo. Biadi ka sobra sin akidah. In kasobra sin akidah, biya sin akidah sin mga sila khawarij. In khawarij, uno akidah sin khawarij. Law sin mga khawarij, in mga tao nakahinang sin maksya, nakahinang sin dosa, in sila yung niya, kafir. In sila yung na, kafir. In sila yung niya, makasud pa lang sin narka, kakka sa lang narka sa lama-lama. Sumobra diha ini. Sumobra bihan at inain pag dihil nila hukum verdict amuin hatao nakahinang sin masyad nakahinang sin dosa. Ini ahlus sunnah wal jamaah bukun biadto
In Ahlus Sunnati wal Jamaah bang saupama aw nakahinang tao amin kabira amin dosa dakula, dugain na syirik, dugain sa dalil na syirik, bangin tao yaon nakahinang sa dosa amin dakula, dugain na syirik, ampain siya to mapatay, wala siya nakapagtaubat. Unin hukuman nila. Inhukuman nila bang Allah subhanahu wa ta'ala, inhukuman nila bang si Ahlus Sunnah wal Jamaah. In mga tao yaon under pagbaya-baya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala ampunon sila ampunon. Bangin kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala pasurun sila palawam sin narka pasurun. Biatuin pananaw sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun in Khawarij bukun biatu mangaon launta. Amoy nakahinang sin kasaan, nakahinang sin dosa dakula, hukumun nila bihan kafir. Iban in sila kakalong halam sinarka. Iban bukod sa jabihan to, patayon nila. Halal lang niya indam nila, in dungo nila. Ini in sobra. Amoy lang tayo makasasaw. Lang tahadon niya bihaon, amoy mga sila, amoy nag-aakida, biyasin akida sin mga sila, Khawarij. Uno pa lang tayo nakita mo kung kumugdan dihain. Biya sino pa masin Murji'ah. In Murji'ah lang nila al-imanu fil qalb. In iman kuno sin tao halom sin pangatayan. Halom sin pangatayan. Haka nila in tao bisan pa di mag-ibadat, bisan pa di magpuasa, bisan pa di magsambahayang. At ina in siya Muslim. In siya mu'min. Ang kansa to maliin kanila. Habihain nilang nahukum nila in pangatayan diha pangatayan mataod. Hati na in tao piasud nila pamangajong mulhasin bariman. Mang dihato sampay iblis. Sampay lang tayo Fir'aun sampay iblis. Lamod din na tao hati na bariman. Pagka magkaharad sila Allah subhanahu wa ta'ala. In pagkaharad pa Allah subhanahu wa ta'ala bang di dahati niya. Amuin suportahan sindila iban sin anggota baran wairun puspaid dayaw. Amayat to al-istijabah li amrillah. Subay kita amin wasatiyah. Apartangahan. Pagkaon haakidah apartangahan. Biya din kita ng apartangahan. Katu panabi Allah Isa alaihissalam inlaw katu pa Allah subhanahu wa ta'ala law nato lam yalid wa lam yulad. In Allah subhanahu wa ta'ala wala siya ianak iban wala siya piyak anak iban wayron sa kutin ni hambog uno-uno. Biya panauhin. Pamanga kaibanan biya upama mga Nasara law nila in Allah subhanahu wa ta'ala taga-anak. Amunah Isa. Langsing mga Yahudi, in Allah subhanahu wa ta'ala taga-anak. Langsing mga Quraysh, tagna, in Allah subhanahu wa ta'ala taga-anak, babae ang mga malaikat. Bukun kumugdan niya. In ka, to alhamdulillah, hapartangahan kita niya. Syara, lamikyan niya sa syariah. Biat to na sabi ng nato. Pilmi kita niyo minapartangahan. Amoy magsambahayang, aon na sa limit niya. Bukon ba aon na hambuk to, tao, matto para Rasulullah sallam. Law sinambuok, hasupay lang na makawata. Hati na inkarayuan, mahinang dalawang na ibadat, amoy 10 na ibadat, law sinambuok, ayaw na kita lang na magto. Sumambahayang na sadya. Sumambahayang na sadya, way na pagto. Laong sinambuok, mamuasa na sadya, way na noon pagbuka. Laong sinambuok, para hati niya makawa tabihan in ibadat, di na mag-asawa. Di na mag-asawa, di na magpana. Nalaong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, sure lang namin nagbaita kain, laong nila, kami laong nila. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ama inni akhshakum wa atqakum lillah. Bukun kalau lain aku labiin kabuga ako pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Semoga walau ni aku walau ni asumu oftir. Mamuasa sa baku iman mamuka desa. Wa usalli wa anam. Sumambahay ako iman lang tamatug desa. Wa tazawwaju nisa iban lang na mag-asawa. Di man din ibabaya. In agama Islam ang kita ni sobra. Atau Islam au nifrat. Au mga kaibanan agama di na kimaon. Di kimaon diyan. Biya umpama sin mga Hinduism. Kimaon mga hambog dalawang tamuin ang kasulag dalawang nabugas. Ha? Sampai hati nagkasakit diyan. Us mas hati na kabayaan nila bang sila nagkasakit. Bang kabayaan nila bang sa kutkuton lang sin mga hilam mga uno na. Amo ya tuhin akida nila. Artinya subay azabun siksaon diyan ingin hawabaran. Alhamdulillah katu way bukun bihat tu. Sambil yang panganduata pa Allah Subhanahu wa taala amin panganduata. Amin hakaryawan sin dunya ban karon sin akhirat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Kita ni. Papagagarun in dunya iban sin akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Papagagarun. Hikalima al-istijabah li amrillah bittikhadhi syaitan aduwan. Subay tay maunta indaakan sin Allah Subhanahu wa taala subay hinangunta kuntara amun sa tampal-tampal kuntara in syaitan. Ini subay jihadun mo. Jihadus syaitan itu fardu ain. Jihadun nafs fardu ain. Subay dunguhun tay Allah Subhanahu wa taala manawag-tawag kato subay kuntarahan mo in syaitan. Langsin Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa." In syaitan lamuniin sa tampal-tampal kuntara niyo. Na kuntarahan niyo to. Maita in syaitan innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Sabab in syaitan in panawag-tawag niya hamun mga party niya, mga iban niya, panaiban niya, bangman sila pakasud walam sinarka. Nasuay kuntarahan ng syaitan. Sebab mo ini masuk ka to. Ngaman lang tayo mga kaibanan. Sakto, yan malayo na sila. In syaitan. Sa lagulag mo ini kuntara. Ikaunum adamu tibail hawa wa taqlidil a'ma. Halian in miyamagat kita hawa nafsu. Halian in at-taqlidil a'ma. Amuin bulag na panggaya-gaya, takdirul a'ma. Ikapitu al-inaya bita'limil aqidatis sahihah min mada masadiriha saya. Supaya kita ni concern pilmi pagsabuton in topic sin tauhid, topic sin aqidah. Ubus kiawa dahil hatuburan niya amin sawasa. Tuburan sin Quran o liwan sin sunnah. Pilmi supaya pagsabuton pilmi suway pagtapikun. Aon day na mga kaiban, may tanaw jawa na tauhid. May na akidah lang utayin pagtapik. Amo yat tu indakan sin mga sila karsurasulan. Kami nabihan. In ka important yan sin akidah, amo ini hambuk syarat ikatay masin ibadat ta. Ang kandi yang menjadi kajumuan. Pilmi pagtapikun bihan in akidah. Sebab diha ini nakasalalay dihan. In pagtayma sin ibadat tamang atin yakimugdan in akidam. Hamadrasa kitaon unuin mga mukarrarat, unuin mga kitab. Pag hindi ulang ta mga kabataan, pag-checkun bang magad da kayat to amun na pamando hamanhaj sin ahlus sunnati wal jamaah. Hakatan sin marahil ta'lim, ha ibtidai, ha mutawassit, ha sanawi, ha kulliyah. Sampai lang tapataas pa sin kuliah di manjari hibin mo in aqidah atau in tauhid. Hikawalu amunin in las qiyamul ulama wal ulah wal muslihin bi bayani aqidatis salafis salih. Amuin subay hati niya in mga ulama tumindog sila. Iban mga kanakuraan, iban mga siya nagpaintul halom sin kauman subay patampalon nila
bang uno in akida as-salafus salih, bang uno in akida sin ahlus sunnati wal jamaah. Amuli mga palanggon ng agama Islam, laong tain tuburan sin akida sin kita niyo aman dari magbalik padua amuna in Quranul Karim iban sunnah sin Rasul sallam sahiha ubus in Quranul Karim iban sunnah sin Rasul sallam sahiha kana tolong tahikatu amuna hapamaham haaturan hapamaham sin mga sila salafus salih sabab ang law mo magbalik kita niyo pa Quran iban sin sunnah sahiha nalang sin mga kaibanan tumpukan nabisan desab kami ni tuan artinya Quran dia sabin biasa namu hadis dia sablang tain biasa namu okay ang dihat to aw niyan maghambuk dain pagdalil sin mga sila ahlus sunnah wal jamaah iban sin mga sila mubtadi'ah hambuk dalawng ta in ayat pagpasaw sa magkandiha jahawadul istidlal mangbiadin in pagkawa nila dalil ang mga kaibanan may talong na in biasa namu Quran dia sab okay, biasa niyo Quran. Sa din kamu gumawa. Din kamu gumawa manhaj. Amin pagtafsir lang tasin in ayat yaun. Nampay in ahlus sunnah wal jamaah ha Quran lang tayo hadis ala manhaj. Ala manhaj. Amin ha aturan wa fahmi salafus salih. Ha aturan yung pamaham sin mga sila salafus salih. Salafus salih. Hisiwin mga sila salafus salih. Lama ito ingati ko. Pagkabukon maghambuhok lawan ta in pagtapsil sin mga manusia. Bukon maghambuhok desab in pangawaan sin mga manusia. In pangawaan sin kita ni ahlus sunnah wal jamaah dahil ang Quran iban sunnah sahiha. May tayo tibiyutang tayo sunnah sahiha. Pag-aunay ng mga kaibanan kimawa bisan lang ta mga hadis daif. Bisan lang tamuin mga hadis hinang-hinangon, hadis maudhu. Na in ahlus sunnah wal jamaah subay as-sunnah as-sahiha. As-sunnah sahiha. Mataw lang ta mag hadis daif. Biasin mga sufiya, mga kaibanan, kimawa sila amuin hadis maudhu'a atau hadis makduba, hadis puting. Aw lang ta mga rafidah in pangawaan nila bukod lang tayo na Sahih al-Bukhari bukod lang na Sahih Muslim kumawa sa rin amuin al-kitab pag-iamin al-kitabul kafi lil Kulayni amuin pamandang nila yung kitab ini equivalent sin amuin Sahih al-Bukhari ang pamataod dito amuin kasyirikan lang amuin kakupuran kitab ini kitab ini. Artinya supaya magtabang-tabang in mga kaulamaan, in mga kaguruhan, ipatampal in akida as-sahih ahlus sunnah wal jamaah pamaham halabayan sin ahlus sunnah wal jamaah. In conclusion, kabalikan ko in akida amuin in asal-asal amuin i'tikadun sin manusia. In akida as-sahih asal-asal ini in amun paratsahon sin manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kataan lang tamun piyag bata sila halong pag-aagama. Aw nakida nila. Biat bisara sin Rasulullah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Piyag bata sila hati niya in sila taga-agama, taga-akida na. Amun akida hati niya munang. Sumagaw mayta sila. Mayta sila hati niya nakabuwa din akida sahiha. Laung sin Rasulullah paabawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw majisani. Hafal sababan sin dua maas niya. Hangkan niya tulong mahinang siya bukun hati niya akidah mahinang sa Yahudi, mahinang sa Nasrani. Hafal sababan mahinang sa Majusi. Amin magsusumba lang tasin amuin kayo. Hafal sababan sin dua maas nila. Paabawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw majisani. Atawa isab hapar sa baban sin bi'ah sin environment pagka amuyat tuin kamatauran doon hawla yaun na makakawa lang tayo mga kabataan in manusia haakida amoy sumasaplag doon sumagawa bang biya basahon tuod in origin sin kita niyo
in akida na to al-akida mabuntul wayruun lamud-lamud niya kasirikan law tawa-tawa kakumpulan ubus dumatong sadya in sakit sin syirik dumatong sadya man to hapar sababan sin mga amuin sababan na sabot talihay napag-ubus hatihon bangunuin mga sababan mangmayta kita niyo atin nakaliw nakaguwa din ha amin dan mabuntul hapar sababan sin mga nasabot tayaw iban uno hinangon ay hinangon ta amin na nasabot ta kaina ittiba'u siratal mustaqim wa al-hadar min du'ati su talabul ilm wa tafaqquh fid din al-imtina'u anil ghulu al-istijabatu li amrillah bittihad syaitan aduwa adam ittiba'il hawa wa taqlid al-a'ma al-inayatu bi ta'lim al-aqidati as-sahihah min masadiriha al-asliyah amun man kita ni maghindu ang mga kabataan ang mga mahadjana akidah sahihah subay kita ni kumawa dahil hatuburan sin akidah amuin bunal pagpuas subay magtabang-tabang amuin magdakwa hasupaya tatap kato in titulo sin khairiyatu hadil ummah uno in titulo sin ummah ini khairiyatu hadil ummah subay mahinang ta intu parkala hasupaya tatap in titulo ini kato amuin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah amuini in qualification hasupaya kita ni tatap hasupaya di makawa din kato in titulo amuin sareo raya wa ummat ini amuin laung ta mangdaagi kita ni hakarayawan iban manglangi din hakangian iban magparatsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan tub-tub din na sadya pangmayan kita niyo tatap masing-masing taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niyo serta ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kasaan sin kita niyo makbulon in mga ibadat na to amuin ha bulan ini iban serta pangmayan kita niyo ulay sa papagbakon laung tahasusungon aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim